गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट। तो आज आम पढ़ा +3 ओडिया ऑनर्स पिलांकल +3 रे जो माने निजर ऑनर्स ओडिया नहीं थिबे तांकर सेमिस्टर 1 रे थिबा कोर पेपर 1 रो प्राक सारला साहित्य माने कोन प्राक रो अर्थ कोन प्राक रो अर्थ होची पूर्वरु सारला साहित्य पूर्वरु रचना होइथिबा साहित्य को आमे प्राक सारला साहित्य कहू तार रेखाचित्र देखा। तो प्राक सारला साहित्य कौन कौन सृष्टि होता से प्राक सारला को देख दुई भाग विभक्त करागला गोटे है अपभ्रंश साहित्य गोटे है ओडिया साहित्य। अपभ्रंश साहित्य कौन गला चर्या गीतिका आउ नाथ साहित्य बुझीला। आउ ओडिया साहित्य कौन गला आमर कथित साहित्य गोटे जोटा आम कह लिखित साहित्य जोटा आम लेखे पुणी लिखित लिखित तुम केते भाग लिखिपार गद्य आकार लिखिपार पद्य आकार भी लिखिपार पुणी गद्यटा केते भाग विभक्त है व्यावहारिक गद्य अर्ध व्यावहारिक बा अर्ध साहित्य गद्य साहित्यिक गद्य बुझेला। तापर पुणी साहित्यिक गद्य केते भाग विभक्त है सृजनाधर्मी काल्पनिक तत्वनिष्ठ व्याख्यात्मक पुणी आमर आसला पद्यटा गद्य तो आमर 3 भाग विभक्त है साहित्यिक गद्य 4 भाग पुणी आमर पद्यटा केते भाग विभक्त है चर्या बाणी संहिता कोइली चौतीसा गीता बुझीला। तापर आम जी व्यावहारिक गद्य ना अभिलेख अभिलेखटा कौन पिले कौन जो मैंने जानिच मत सर्ट रे कमेंट करिपरिबो कि अभिलेख कौन बुझिल। तापर देखिबा अभिलेख राजांक आदेश और वार्ता को शिला और ताम्रपटारे व्यावहारिक गद्य रे खोदन करा जाए। अभिलेखटा कौन राजा जो जो आदेश देई थांती बा राजा जो कथाटा मान जो वार्ताटा देई थांती सेटा को कौन होतला ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी आमर ताम्रपटा गोटे ताम्रर पट्टा थिला सेही सेटा लेखाई खोदन करा जाएगी लेखा होतिला। यह एक दीर्घस्थायी व्यवस्था एथिरे कल्पना विलास नहीं राजकीय घोषणा अनुशासन दानपत्र विजय कहानी को शिला बा ताम्रपट्टरे खोदन करा जाउथिला। ओडिशार प्राचीनतम शिलालेख हेउची ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी पाली भाषा अशोकंकर निर्देशन झौलीगढ़ और जौगढ़ है पाली भाषा प्रथम शिलालेख कौटा माने पूरा प्राचीनतम शिलालेख होची पाली भाषा लिखाई अशोकंकर आम जो धौली जाऊे बुलवाक और जौगढ़ सेटा हूँ प्रथम। तापर ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी कौन थी अर्धमागधी भाषा महामेघ वाहन खारवेलंकर द्वारा लिखित उदयगिरी हाथी गुफा शिलालेख प्राचीन हाथी गुफा शिलालेखर भाषा कौन बोले ब्राह्मी। सर्वप्राचीन अभिलेखटी होउची हमर उरजम जोटा 1051 ख्रीष्टाब्द सर्वमोट 80टी ओडिया प्राचीन अभिलेख आविष्कृत आज जाए होइची 12टी अभिलेख 16 शताब्दी लिखित बुझिला। कथित साहित्य व लोक साहित्य कौन ये हम देखा कथित साहित्य लोक साहित्य कथित साहित्य जहाँ लोक साहित्य से है लोक साहित्य तुम शुणिथिबो शब्दटा तो लोक साहित्य कौन ये आम देखा लोक हृदय सृष्ट साहित्य हूँ लोक साहित्य जो गीतटा जो साहित्यटा लोक हृदय तार हुए हृदय न कहले तुम गोटे जिनस किसी लिखिपर ना कहीपर जोटा ता हृदय से लिखि थाए से हूँ लोक साहित्य से लोक पाठ पढ़ी ना अक्षर शिखी ना कॉलेज जाइए ना स्कूल जाइए से जहाँ निज मन को जहाँ निजक तुम व्यक्तिगत अनुभव हो निज अनुभव ही से यहाँ लिखुले यह स्वयं प्रकाश हुए तुम मन को दिने दिने जब दुख लगे देखिए दुखर गीत शुणा भल लगे जब खुशी लगे तो खुशी गीत शुणा भल लगे सेटा निज मन उपर निर्भर है यह लोक अनुभव और आवेगर प्रकाशित यार भाषाटा अत्यंत सरल होता है कहली ना पाठ जो मैंने पाठ जानी ना कहला जो मैंने निज मनर कथाटा कहे आउ कौन ताको साहित्यिक भाषा लगे कहे से जानी कि साहित्यिक भाषा गोटे लगे गोटे अलंकार लगे कहे से मैंने पूरा नेचुरल भाषा कहूला सहीटा ही सब सुंदर लगे। मनीषर साहित्यर सृष्टि समय है सृष्टि यह श्रुति को गति कर श्रुति लोक साहित्यटा केमी लोक साहित्यटा प्रथम लिखित आकार नाला जड़े गाँ मुंडे जड़े 2 जण मौसी बसवे सी माँ को गोटे ढग करदेव से माँ आपको गोटे ढग कहीदेव ये लेखिकी से कहते कि मुखर मुख को सी कहीदे ये कहीदे बुझीगला। लोक साहित्य पुणी केते भाग विभक्त लोकगीत लोक कहानी लोक नाटक लोकगीत कौन लोक बोला जाउथिबा गीत और बोला न जाउथिबा गीत बोला जाउथिबा गीत कौन मौखिक लिखित लिखित कौन आसूची लोककविंकर शिष्ट कविंकर रचना है ना मौखिक कौन
ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ, ପୁଅମାନେ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ, ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ। ଲୋକଗୀତ ଲିପିର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଗୀତ ପ୍ରଭାବ ଅପ୍ରତିହତ। ଲୋକଗୀତ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଗୀତ। କ'ଣ? ଗୀତିକା, ନାଟ୍ୟ ଗୀତିକା, ଢଗଢମାଳି, ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ, ଗାଥା ଗୀତିକା, ଶିଶୁ ଗୀତିକା, ମନ୍ତ୍ର ଗୀତି ଓ ସ୍ମୃତି ଗୀତି। ଆମର ପ୍ରଥମେ କ ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ଗୀତିକା ଅଛି। ଗୀତିକା କ'ଣ? ଶୋକ ଗୀତି, ବିବାହ ଗୀତି, କ୍ରୀଡ଼ା ଗୀତି। କ୍ରୀଡ଼ା ଗୀତିରେ ପୁଚି ଖେଳ ଆସିଲା, ଦୋଳି ଗୀତ ଆସିଲା, ଲଉଡ଼ି ଆସିଲା। ହଳିଆ ଗୀତ, ମଇଁଷିଆଳ ଗୀତ, ନାଉରୀ ଗୀତ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ, ସମର ଗୀତ, ଶଗଡ଼ିଆ, ଯୋଗୀ, ଓଷାବ୍ରତ, ଏସବୁ ଅଛି ଆମର ଗୀତ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଅଛି, କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କିଏ କ'ଣ କେତେବେଳେ କରିଥିବ, କେତେବେଳେ ଗୀତ ଲେଖିଲା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ବୃତ୍ତି ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମର ଗୀତ ଥାଏ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତିରେ ଶ୍ରମ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଇଁଷିଆଳଟା ଏତେ କାମ କରି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ କରିବ? ସେଇଠି ବସି ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଦେବ। ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ମଇଁଷିଆଳ ଗୀତ, ବୁଝିହେଲା। ଗାଥା ଗୀତିକା କ'ଣ? ବଉଳା ଗାଈ ଗୀତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତିକା, ଗାଥା ଗୀତିକା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗାଥା ଗୀତିକା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗାଥା ରହିଆସିଛି, କାହାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗାଥା ଗୀତିକା କହୁ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଲା ଗୀତ, ଦଣ୍ଡନାଟ ଗୀତ, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଟ ଗୀତ, କରମା ଡାଲଖାଇ, ରସର ବକଲି, ଜାମୁଡାଳି, କେଳା ଗୀତ, ଶବର ସବରଣୀ ଗୀତ, ଦାସକାଠିଆ ଗୀତ, ପାଟୁଆ ନାଟ ଗୀତ, ହେଲା। ଶିଶୁ ଗୀତିକାରେ କ'ଣ ଆସିଛି? ଖେଳ ଗୀତ, କୌତୁକ ଗୀତ, ଢଗଢମାଳି ଓ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନରେ କ'ଣ ଆସିଛି ପିଲା? ଢଗଢମାଳି ଗୀତ, ଡାକ ବଚନ, ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ, ନାଁ ଦିଆ, ହେଲା। ମନ୍ତ୍ର ଗୀତ, ସ୍ତୁତି ଗୀତ, ସ୍ତୁତି ଗୀତିକା, ପଦ୍ମତୋଳା, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର। ଲୋକ କାହାଣୀ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? କୁହ ମୋତେ, କାହାଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ଆଗ କଥା ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି। କଥାଟା ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ଆମେ କ'ଣ କରେ? ଯାହା ଯଦି ନିଜ ମନରେ କିଛି ଥିବ ଆମେ ଜଣକୁ କିଛି କୁହେ ସିଏ କ'ଣ ତାକୁ ଶୁଣେ। କଥାଟା କହିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ଆମର ସେଇଟା ଜନ୍ମଗତ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କଥା କହିବ ଆଉ ଶୁଣିବ, ହେଲା। ମଣିଷରେ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନ ସମୟରୁ ସେ ଭାଷା କହିଛି ଓ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଆଈ ବାବା ମାନେ ତୁମକୁ ଆସି କାହାଣୀ କୁହନ୍ତିନି, ତୁମେ ଶୁଣନି? ଶିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଥବା ଗୋଚାରଣ ବେଳେ କିମ୍ବା କୃଷି କରୁଥିବା ବେଳେ କେହି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଲୋକ ସମାଜରୁ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଲୋକ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ଲୋକରୁ ଲୋକ ହୃଦୟକୁ ଗତି କରିଛି। ଏହା ଲୋକରୁ ଲୋକ ହୃଦୟକୁ ଗତି କରିଥାଏ। କେହି ଲୋକ କାହାଣୀ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଦେଖିବା ଏଠି ଆମେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ କାହାଣୀ, ରାଜାପୁଅ କାହାଣୀ, ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ କାହାଣୀ, ପରୀ ଗଳ୍ପ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଳ୍ପ, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗଳ୍ପ, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ମାଲୁଣୀ କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକ ସମାଜରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଲୋକ କାହାଣୀର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏଠି ଦେଖିବା। କେତେ ପ୍ରକାର ଆମର କାହାଣୀ ହେଇପାରିବ? ପୌରାଣିକ କଥା, ଓଷାବ୍ରତ କଥା, ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତ କଥା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା, ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ଆଉ ଲୌକିକ କଥା, ହେଲା। ଆଜିର ବିଷୟ ଏଠି ସରିଲା। ଯଦି କିଛି ବି ବୁଝି ନହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ବୁଝେଇଦେବି। ଯଦି ଆମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ। ଆପଣଙ୍କର 6ଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସି ଆମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ।